Tender ha. 1 million. What's the bottom of the Yeah, transaction in progress. Sa naman siya, asa naman natin? Ibayad naman ka. Ano swipe? Pamas. Insert naman ka, di ba? Press start. Uy, yan, oh. Yan. Transaction in progress na gano'n. Ah, okay. Okay, just wait a little bit. Basig nagkuha na siya na in the making na. Oh, wala pa doon. Oh, man. Ay, budol ni, ay. Pagkaroon mo, hamong G's, nasud na. So, ready, ah? Transaction in progress naman. Nasud naman ang kwarta. See? Wala. Yeah, already. Katong usa. Ayan na. No, See? kahit itikman, pag-report na cash. Sila kikira sa atong cash. Bakit? First start again. This way. There. This way. This way, like this. Yeah, got it. Amin ako buwag ni diha. Dahil diretso na dahil diretso. Asa na? Nag-make na? Yeah. 5 oranges. Oranges? Oh, Wow. 1 cup of 5 oranges. With tender home something. Kita na sa giseld sa sud. Yeah. Or milk. Naman sa train station sa Merdef ba? Ay, Merdef sa Center Point. Rashidia. Social na. Sige pa, Priel. Kung di pa, Priel. Kanta? Okay na. Oh, palit mo mo. Napa ka? Ikibo. Ay, giseld pa man ato sa tapusan kay basig makanselin no unan ka. Ayan na. Welcome. Your order is ready. Wala pa giseld pa. Tara. Ibalik na siya. Yang gisod kay giseld niya pagkamat ka. Feeling ka pa, uy. Ay, siling ka pa. Oh, your choice. Ready na. Collect now. Tama na na. Okay. Fernizar. One more. Ay, no, sorry. Okay, sige, buang. Wait. Okay, one more. For the win. Press the button down. Okay. Ayan. Yan, automatic. No waiting. Delay mo ito. Ganyan na. Traffic. The traffic. Traffic ang bayad. Sibala ka na. Kita mo yung Yes. pwede mo gano'n. Sa atin. Mahal mo sa dito. So, yung isang kita ng transaction. Processing home order. Kasi time siguro ano yung stock na. Oo. Or hindi mo siya pa. Lagot ka Jeremy one time. Sa vending sa mga nagtitwalip siya Pepsi. Why yung tres? Pagkaon. Huwag gumit na ba Pepsi. Ready. Silica. There you have it! Your choice is ready. Collect your choice. Diba? Madua. Duha ka buok Fernizar. Duha ka buok Fernizar. Magpupag init pero magugnaw iyang juice. Init Okay, iyang- okay. Thank you. Fox na. Okay na.